Nggak mana nak ke? Laj lew. दै लायनाया एसे गोजानानो जायो हाफ किल'मिटारसो जायो हाफ किल'मिटार माने 1 किल'मिटारानो जाफ्रामगोन आरो ना मन्दिरनिफ्राय बेनिफ्राय जों दायो दैमायाव लाना फैसिगोन दैमायाव एसे फुजा होनांगौ गंगा बिमानि नामै बेनिफ्राय बेयाव दैखौ खावखांना लाबोसिगोन ओमफ्राय मन्दिराव लिंग दं नालाय बे लिंगआव लुयो आरो ना दैमायाव मोनफैबाय दायो नैबेहाय फुजा होबावगोन आरो ना नैबे लिंग बानायो लिंग बानायगासिनो आरो ना नैयाव दोनथ'जोब्बाय दायो फुजा खांनानै जोङो दैखौ खावखांना लांसै दिनै 15 आगस्टबो इन्डिपेन्डेन्स डे भारत उदांस्रि सान ओमफ्राय उनाव लारिसै जा न'थ' जाहैखागोन माथो नम ओम तीतो देवताय गुरुभ्यो नम ओम अखंड मंडल लाकर व्याप्तं जेनो सरासर तत्पदं दशितं तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम अज्ञानित किमि रण्डैः शुक्लो मिनितं तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव देव महेश्वर गुरु शैख परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मातरम ओम गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी नर्मदा भागीरथी दैमा दैसा सागर नागर नाला नाली ब्रह्म पुत्र जानानै बिमा गंगाखौ जोङो दिनै समबार बाराय सावन मासनि 29 तारिख तिथि दिनाव जोङो कैलाश पुथि धामाव लिंग स्नान खालामहैनो थाखाय अदालगुरि जिल्ला सिङाव थानाय भक्त
भक्तानि गासिबो ज' जानानै बिमा गंगाखौ लांनो थाखाय जोङो दिनै दाहुरा दैमा सेराव जोङो लिंग स्थापन खालामनानै बिमा गंगाखौ लानानै थांनोसै कैलास पुति धामाव दे खावदो नै दासो मोनफैदों बिस्रा गदायनो लास बोरो नोंना माबायालाय बलमा ड्रेसा दा फैबाय था नोंस्रा भिडिअ खेबनांगौ महादेव की जय गंगा भगीरथ की जय गंगा भगीरथ की जय गंगा भगीरथ की जय कैलाशपति जी की जय 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 Udah pulang muda, oi. Pulang muda. Gongga Bhagirathi. এই বলবম পূজাটো আমি প্রত্যেক বছরে পালন করা হয় তো যিকে নেকি এই পৃথিবীর এখন আছিল জলপ্রবাহ একদম মানে গোটেই ফালে চাৰিওফালে মানে জলৰ দি মানে পানী দি ভৰপূৰ আছে এই পানী দি ভৰপূৰ সময়ত যেতিয়া জীৱ জন্ম হয় তো বট গাছৰ হেৰিত পাতত বিষ্ণুৱে বাসুকি নাগ দি এই পাতটো আগুৰি লৈ তাতে মহাদেৱ ব্ৰহ্মা বিষ্ণু জন্ম হৈছে তাৰপিছত মহাদেৱ ব্ৰহ্মা জন্ম হোৱাৰ পিছত শক্তি মাতাই শক্তিশীল মায়ে যে সিহঁতক সৃষ্টি কৰিছে সিহঁতক সৃষ্টি কৰাৰ পিছত
মহাদেৱ সুধিলে, ব্ৰহ্মা সুধিলে, বিষ্ণু সুধিলে যে আমাক যে জন্ম দিলে হে মা আমাৰ করণীয় কর্ম কি? ৰব মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছো। মায়ে ক'লে যে লক্ষী জন্ম দিলে, ব্ৰহ্মা সৰস্বতী জন্ম দিলে, সতী জন্ম দিলে। তা এতিয়া সঠিক পঠাই দিলে মহাদেৱৰ লগত, লক্ষীক পঠাই দিলে বিষ্ণুৰ লগত, সৰস্বতীক পঠাই দিলে ব্ৰহ্মাৰ লগত। তাৰপিছত সিহঁতে যি লক্ষী আৰু সৰস্বতী সেইবিলাকক সুধিলে যে মা আমাক জন্মালে যে আমি কৰিব লাগিব।